जय जगन्नाथ संगने मु सुब्रत आउटे वीडियो आपको स्वागत करछि। आज वीडियो आम देखा तृतीय श्रेणी भाषा कार्य पुस्तिका कार्य पाठ 32 रु पाठ 35 एवं जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल टी फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु। आज वीडियो देखिया देखु एक नंबर देछि शब्द गुड़ी को पढ़ भालू आउट देछि पोखरी गोटे देछि डरिबा आउट देछि प्रतिदिन आउट देछि माछ आउट देछि जंगल आउट देछि खेलिबा गोटे गाधोइबा तापर देछि दुई रे जंगल रे रहउथुबा 5टी पशुंक नाम लेख लिखा गोटे गोटे लिखा कौन भालू गोटे लिखा आउट कौन लिखा गोटे बाघ लिखा आ गोटे कौन लिखा गोटे सिंह लिखा आ गोटे साप लिखा आ गोटे कौन लिखा आ गोटे शियाल लिखा। तापर देखिए 3 नंबर देजी बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि खाली घर पूरण कर देजी पोखरी डेस रुहंती पोखरी किए रुए माछ माछटा को लिखिदबा माछ रुहंती। तापर खर देछि माछ माने भालू को देखी डेस हेले कौन हेले डरी गले लिखबा डरी गले। तापर कर देछि भालू गाधेबा पई डेस को आसे कोटी के आसे पोखरी को आसे। तब देखिए 4 नंबर देछि पोखरी रे तुमे केउ सब काम कर जेपर देछि गाधोइबा सही परि हम लिखिया पोखरी हम कौन करंती पोखरी में गाधांती एवं कौन बासन भासन माजंती एवं पोखरी रे कौन करे माछ छाड़ती आ कौन करंती पोखरी रु पानी नहीं कि गछरे दियंती एई सब हम कौन करंती काम करंती। तब देखिया पाठ 33 देछि कोणार्क बुला 1 नंबर देछि पढ़ देछि राम बाबू खरा छुट्टी रे पिला माननकु नेई कोणार्क बुलिबाकू गले पुत्र अनंता और झियो मंजू सेठारे मंदिरर कारुकार्य देखि खुशी हेले संज बेले मंदिर निकटरे थिबा मंचरे ओडिसी नृत्य देखिले मन खुशी रे घर को फेरिले हेला पढ़ीदेले। तापर देखिए 2 नंबर देछि तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे शब्द रे कुह ओ लेख देछि करे राम बाबू पिला माननकु सह खरा छुट्टी रे केउठाकू बुलिबाकू गले डेस उत्तर आम लिखिया कौन राम बाबू पिला माननक सह खरा दिन खरा छुट्टी रे कोणार्क को बुलिबाकू गले। तापर देछि खरे से माने मंदिर रे कौन देखी खुशी हेले उत्तर लिखिबा आमे से माने मंदिर रे कारुकार्य देखी मंदिरर कारुकार्य देखी खुशी हेले। तापर देछि गरे कोणार्क रे से माने केउ नृत्य देखिले उत्तर लिखिबा आमे कोणार्क रे से माने ओडिसी नृत्य देखिले। तापर देछि 3 नंबर रे शब्द गुडी को पढ़ा गोटे देछि जह्नी और देछि घंच और देछि प्रसन्न और देछि बिछणा और देछि पंजुरी और देछि सन्निपात और देछि बही बन्ही और देछि मंच और देछि आसन और देछि छंचाण और देछि मंजूरी गोटे अग्निदाता पंचायत पंचामृत पुंजीमूर्ति संजयवती। तापर देछि 4 नंबर पढ़ा थरे बाघर गोड़ लाजकुला लचारे लतारे कौन है बाजी गला लाजकुला पतर बुझी होई गला बाघ को भारी मजा लगिला एथर बाघ नीति लाजकुली लता सह खेलिबाकू आसे। तापर देखिए पाठ 34 देछि करे तल शब्द गुडी को पढ़ देछि अन्नदा कोणार्क खरा छुट्टी और देछि सुंदर मंजू कारुकार्य मंच संज। तापर देखिए 2 नंबर देछि तळे दिया जायथिबा शब्द गुडी को सजाई वाक्य गठन कर देछि कोणार्क गले पिला माने बुलिबाकू आम उत्तर कौन लिखा उत्तर लिखा पिला माने कोणार्क गले बुलिबाकू। तापर खर देछि फोटो आनिले किणी घर को आम उत्तर कौन लिखा घर को आनिले फोटो किणी। तापर घर लिखा फेरिले घर को अन्नदा मंजू ओ आम उत्तर कौन लिखा अन्नदा ओ मंजू घर को फेरिले। तापर 3 नंबर देखिबा देछि तळे दिया जायथिबा खंड वाक्य को पूरण कर खरा छुट्टी रे मु डेस मामू घर को गली। तापर देछि राम गछमूल बसी बही पढ़ुछि सरिता संज हेले संज दिए।
ତାପରେ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ବୁଲି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡେସ୍ ପୂରଣ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିବ କ'ଣ ସେଠି କଲ, କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲ, କ'ଣ ଇଏ କଲ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ ଡେସ୍ ପୂରଣରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଠ 35 ସୁରଭି ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼। ପିଣ୍ଟୁ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲେ, ତାର ସୁଲଶଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ପିଣ୍ଟୁର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କୁହ ଓ ଲେଖ। କରେ ଦେଇଛି କିଏ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲେ, ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ, ପିଣ୍ଟୁ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖରେ ପିଲାମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ କାହିଁକି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ଲେଖିବା ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ, ସୁଲଶଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଘରେ ସେ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା, ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଆମେ ସେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବରରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଥଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଇଛି କଣ୍ଠ, ଦଣ୍ଡ, ଲଣ୍ଠନ, ପଣ୍ଡିତ, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଲୁହାକଣ୍ଟା, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବେଣ୍ଟ, ପେଣ୍ଠ ଏବଂ କୁଣ୍ଠ, ଲୁଣ୍ଠନ, ମଣ୍ଡିତ, କଣ୍ଟିଆ, ଭାଗବଣ୍ଟା, ମାଛ ପେଣ୍ଠ, ହାଣ୍ଡି ଶାଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖା, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନାଚନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି, ପଢ଼। ମଧୁ ଘର ଛାତରେ ବୁଲୁଥାଏ, ସେ ମହୁ ଫେଣାଟିଏ ଦେଖିଲା। ଏଥର ନିଜ ଘରେ ମହୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିଲା, ନୀତି ଯାଇ ମହୁ ଫେଣା ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ମହୁ ଶେଷ କରି ମହୁମାଛିମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଠ କେତେ ନମ୍ବର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ନେଇ ଆସିବି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।